नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। 1 मई 2023 को पूर्वी मिदनापुर के मैना विधानसभा गांव के बीजेपी बूथ अध्यक्ष विजय कृष्ण भुइयां की तृणमूल बदमाशों ने हत्या कर दी थी। यद्यपि लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं, कई अपराधी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन कई अपराधी अभी भी फरार हैं। आज उनकी हत्या होनी ही थी, इसलिए आज मैना के बक्छा इलाके में विजय कृष्ण भुइयां के लिए श्रद्धांजलि सभा हो रही है। इसके अलावा मैना बच्चा में दीपक मंडल और शंकर मंडल नामक 2 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। विपक्षी पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने तीनों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्य विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, तमलुक सांसद और पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय और भाजपा नेता उपस्थित थे। शुभेंदु अधिकारी ने मैना में इस बैठक से आने वाले दिनों में 26वें प्रतिशोध का आह्वान किया, न केवल हित के संदर्भ में बल्कि विधानसभा में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए भी। माध्यमिक परीक्षाয় সকলের সাফল্য কামনা করব, কিন্তু একটা প্রশ্ন ভুল ছিল যেটা পর্ষদ স্বীকার করেছিল। সেই প্রশ্নের নাম্বারটা দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল সমস্ত পরীক্ষার্থী। একটা প্রশ্ন ভুল ছিল, এটা পর্ষদের চেয়ারম্যান স্বীকার করেছিলেন এবং কালকে রেজাল্ট পাওয়া গেলে ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারবেন যে তার পরিণতি কী হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাটা কার্যত উঠে গেছে এবং সবচেয়ে খারাপ জিনিস হচ্ছে মাধ্যমিকে যতজন রেজিস্ট্রেশন করেছে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে গেছে, তার থেকে আমি মন্তব্য করব। আমি কলকাতায় ছিলাম, সরাসরি এখানে আসছি, আমি জানিও না, আমি এসব ব্যাপারে মন্তব্য করব। আমাদের লড়াই ভাইপোকে জেলে পাঠানো, পিসিকে প্রাক্তন করা। আমাদের 250 শহীদ পরিবার আজকে বাচ্চায় বসে আছি বিজয় ভুইয়ার আত্মবলিদান দিবসে। আগামীকাল পশ্চিমবাংলায় ভয়ঙ্কর হরিবোল 2রা মে তার 4র্থ বর্ষপূর্তি। আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, ব্যক্তিগত আনন্দ ফুর্তি আমরা করতে পারি না যতক্ষণ না এই আত্মবলিদান করা পরিবারগুলোকে আমরা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে না পারি। বাচ্চাতে যারা মঞ্চে আছেন প্রত্যেকটা নেতা জেল খেটেছে, প্রসেনজিৎ জেল খেটেছে। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।